Court to hear bail pleas of Churchill Alemao and Evacha Sundar today. Hawala agent seeks permission from court to go to Dubai. Nestle contract workers union up in arms against management, demands reinstatement of expelled workers, ESI proper salary and bonus, threatens indefinite strike. Whistleblowers in illegal sand mining attacked in Kolwale. Activists claim police turning blind eye. Another gold seizure at Daboli Airport. Customs seized gold worth 35 lakhs. One Mohammad Shafiq from Honawar Karwar nabbed with gold hidden in voltage converter. And India Juniors begin home leg of Asian Champions Trophy with victory over Malaysia's Felda United FC. Former PWD Minister Churchill Alemao's bail plea hearing will be held at High Court today afternoon. Panji Special Court is scheduled to hear second bail plea of Zyka Goa Project Director Evacha Sundar. Crime Branch has not yet received a rogatory letter from Ministry of Home Affairs to avail the documents from US court in Louis Berger bribery case. Meanwhile, Hawala agent Raichan Soni has filed a plea seeking permission from court to go to Dubai. It will be heard today afternoon. The High Court is scheduled to hear bail application of Churchill Alemao today afternoon. Churchill Alemao in his bail application has contended that as per prosecution case, Digambar Kamath is the main conspirator and main beneficiary of Zyka bribery. But he has been granted anticipatory bail from the Panji Special Court. But his bail application has been rejected by the Special Court twice. Churchill in his bail application has contended that he is ready to cooperate with the investigation and he will not tamper evidence if he comes out on the bail. On the other side, Hawala operator Raichan Soni has also approached the High Court seeking permission to go abroad. With Tulsidas Chari, Mukesh Kumar for Prudent. Panji Special Court will hear bail pleas of Arjun and Samir Salgaonkar in the illegal mining case. SIT grilled Arjun Salgaonkar again on Tuesday. Investigating agency has asked Arjun Salgaonkar to produce medical documents to prove that his father Anil Salgaonkar is taking medical treatment abroad. Sources claim that Arjun was unable to provide convincing deposition on his renewed mining lease. Former Chief Conservator of Forest Shashi Kumar will depose before SIT on 14 September. माजी आमदार अनिल साळगावकराचे दोगूय पूत अर्जुन साळगावकर आणि समीर साळगावकराची एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन स्पेशल कोर्टात आयज अडेजांक सुनावणी घेतली. त्यांच्या दोगांच्या एंटीसिपेटरी बेलाचेर आयज आर्ग्युमेंट जातले. SITन ह्या दोगूय भावांक कांतीलाल मायनिंग केसीत समन्स केल्लो. ती केस SIT कडेन रजिस्टर आसा आणि SIT फक्त अजून पर्यंत एकूच गजाल तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी जी मायन ते चलयताले ते मायनिंगाचे लीज रिन्यू जाल्ले ह्याचो डॉक्युमेंट हाडून दिवचो की ते लीज तेंचे रिन्यू जाला. पण अजून पर्यंत दोगूय भाव ते डॉक्युमेंट जे प्रूव करता की त्यांचे मायनिंग लीज रिन्यू जाल्ले ते सबमिट करपाक शकूना, SITक दिवपाक शकूना आनी तांकां समन्स काडले. तेजे उपरांत रोखडेच तेंच्यांनी स्पेशल कोर्टात एंटीसिपेटरी बेला खातीर घातला. दुसरे वटेन SIT कडेन इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा जाल्यार आयज त्यांच्या एंटीसिपेटरी बेलाचेर सुनावणी जातली. Nestle Workers Unions demands reinstatement of 18 expelled workers by the management. Workers held demonstration in the capital city against Nestle management of Maulinge Bicholi. They demand parity in salaries, ESI, bonus and recognition for their union by the management. Union has served 21 days notice. If their demands are not fulfilled, the union plans to intensify the agitation. Union has threatened to go on an indefinite strike. ती बेकायदेशीर रित्या जी केस घातल्या ती केस काढची, युनियनाक आसा ती मान्यता दिवची
पॅरिटी प्रमाणे जे आसा न्ही तांकां पेमेंट तांचो दिवपाक जाय, तांकां लेबर आनी इंडस्ट्रियल लॉज प्रमाणे तांकां ESIचे तेंचो प्रिमियम भरपाक जाय, तांकां इन्शुरन्स कवर दिवपाक जाय, तांकां बोनस दिवपाक जाय, तांकां समान वेतना प्रमाणे तांकां सॅलरी दिवपाक जाय. ते आमच्यो समज जर मागणी पूर्ण जावंक ना जाल्यार आज आमी हांगासर डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें आसा. आमी आमरण उपोशनाचे जे आसा पळय ते शस्त्र आमी उगारतले. जी कंपनी म्हाळुंग्यान नेस्ले कंपनी आसा ती हे आमच्या नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियना मानपाकच रेडी ना. ऑलरेडी आमचे रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, ती मानपाकच रेडी ना. हे कंपनीन त्वरीत आमकां मानपाक जाय. आमचे 18 भुरगे काडलेले आसा, तांकां घेवपाक जाय. हॅरेसमेंट करता, जाय ताका जाय तेन्ना काडटा, ते आयकपाकच रेडी ना. आमचो ऑलरेडी मॅटर लेबर कमिशन असिस्टंट लेबर म्हापसा ते चालू आसा, 2 वर्सां चालू आसात. 24/6/2013 आमी नोटीस दिली, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज केलो. अजून त्यांच्यानी आमची मागणी पुरे करून आमच्यावर बसपाक रेडी ना. ते जे नेस्ले मॅनेजमेंट आहा ते सांगता की तुम्ही पळोवन घ्या, आमी बसा, तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर ते पळोवन घ्या म्हणटा. कॉन्ट्रॅक्टरांक जेन्ना सांगले कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमच्या कडेन कितें ना कंपनी कडेन म्हणटा. अशें तेंचे चल्लेलें आसा. हे आमचे इश्यू आहा ते बेगिना सॉल्व करपाक जाय. हे जर समजा आमी 2 दीस दिता कंपनी अशें समजा कंपनी तर आमच्या वांगडा बसपाक रेडी ना, सलोख्याची बोलणी करपाक रेडी ना जाल्यार आमी सोमारच्यान आमचे साखळी उपोशण, तेज्या उपरांत आमी रॅली काडटली पणजेन सोबत, आनी ना जाल्यार शेवटाक आमी आमरण उपोशण बसतले. Whistleblowers are attacked for complaining against illegal sand extraction. Kishore Naik from Kolwale was allegedly attacked with grass cutter by sand extractor. Complainant claimed that he was attacked in presence of Mopsa police, but cops did not take any action against the accused. FIR has been registered against one Mahesh Naik for attacking Kishore Naik. Meanwhile, NGT has directed Goa police and other authorities to take strict action against the illegal sand extractors. Despite of National Green Tribunal order, illegal sand extraction is in full swing in North Goa. Complainant Kishore Naik from Chikli, Kolwale was allegedly attacked for complaining against the illegal sand extraction. एक गाडी आयली पुलिसाची, स्पॉट मातसो दाखय, आमकां म्हणून खबर ना स्पॉट. म्हणून हांव म्हाजी बायक घेतली, म्हाजी बायक घेवन हांव दनपारां 3:30-4 सुमार हांव वयतलो तांकां स्पॉट दाखोवंक. फाटल्यान पुलिसाची गाडी आनी फुडें हांव वयतालो. आनी तो महेश नायक हो 4 कट करतालो. तेणी म्हाका पळयलो थंयसर आनी तो दुर्गांतलो भायर येयलो आनी म्हाका म्हणलो, म्हाका तेणी मशीन तेज्या हातीन हाडलें, 4 कट करता तें मशीन धरलें, तेच म्हाजेर हांगा मारलें. पुलिसांक म्हणलें पळय सर तुमच्या फुड्यान म्हटल्यार तो पळय म्हाका मारता म्हणलें. पळय म्हणलें 4 कट करता मशिनान तेणी मारलो. पुलीस तेज्या घरा कडेन धांवलेले, हो पळय तांकां पळयलो आनी धांवलो आनी 4 कट करायचें मशीन थंय उडयलें. हांवें ते पुलीस हाडलो, हवालदार ताका सांगलें बाबा ते 4 कट करता तें मशीन हातीन घ्या नाल्यार तुमच्या ताब्यान घ्या. हे मशीन म्हाज्या मारला, पळय म्हटलें मशीन मारला म्हाजें. ते म्हणून पुलिसान म्हाका सरळ सांगलें की ही आपली ड्युटी न्हू, आपूण येयला कॉलाक म्हणून लागलो. आपल्याक तूं रेंव खंय काडटा ती जागा. सर म्हटलें तुमच्या फुड्यान म्हाका मारता आनी तुमी सांगता तुमी कॉलाक येयला म्हणून सांगता. म्हटलें हे कितें म्हटलें 4 कट करता मशीन म्हटल्यार तुमी घ्या. तेज्या फुड्यान हांव तुमकां दुसरो व्हिडिओ एक दाखयता, तेज्या फुड्यान रावन तेजो फूल फॅमिली म्हाका गाळी घालता. Meanwhile, National Green Tribunal has directed Goa Police, Mines Department, Goa Coastal Zone Management Authority and other related officials to take action against the illegal sand extraction. NGT has also asked police to keep strict vigil during night time. माझी कंप्लेन आहा आमच्या आरेब्या गांवान, आरेब्या ते कामुल्ले पर्यंत आमचे लोकांचे थंय एक आयलँड आसा आनी त्या आयलँडा सरावंडींग डेली 70 ते 80 व्हडयो कामुल्ले आनी कोलवाळच्यान येवन थंय रेंव काडटात. 15-20 फॅमिलीज डिपेंड आशिल्ली, ती सगळी बंद जाली. थंयसरले काटाळी म्हणून घालताले लोक, नुस्तें मारताले थंय ते सगळे बंद जाले. आनी ह्या लोकांची इतली दादागिरी आनी गुंडागिरी चल्ल्या की लोकांक थंय तेंच्यांनी रावपाची सामकी दहशत करून सोडल्या. थंय गांवांत लोक येयले, कंप्लेन केली, कोणूच कितें करिना. आनी रातचे हे गुंडा येवन थंय आमकां हे करतात, सतयतात. इतले थंय सामकें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कितेंच ना. आमी सगळे डिपार्टमेंटांक कंप्लेन केली, इन्क्लुडींग मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर्स, पोलीस, कोणूच एक्शन घेयना. Bureau Report, Prudent. Air Intelligence Unit of Commissionerate Unit of Customs at Daboli Airport seized 1.4 kilograms of gold. Mohammed Shafiq, native of Honawar, Karwad, had smuggled this gold through a voltage converter. Gold was smuggled from Dubai. He was travelling through Air India flight from Dubai to Goa. Let's take a short break. Stay tuned.